बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं जावेद बलोच और उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज बगैर कंटेनर्स के एक जलसा हो रहा है, बल्कि हो चुका है अब तक स्वाबी में, केपी के अंदर। और वज़ीर आला केपी के अली मीर गन्ना पोर्ट साहब और बाकी रहनुमाओं ने बड़ी धुआंधार तकरीरें की हैं और अपने सियासी एजेंडे का भी इजहार किया है, अपनी सियासी तहरीक का भी जो है वो एक कॉल देने का ऐलान किया है। अब वो कॉल कौन देंगे, और अब ये जो बगैर कंटेनर्स के तहरीक इंसाफ का जो जलसा हुआ है, इसमें कितने लोग आए थे और कहाँ कहाँ से लोग आए थे और कितनी तादाद में लोग थे, ये भी एक सवाल है। इस पर हम बात करने जा रहे हैं। और फिर हम बात करेंगे बड़े अफसोसनाक एक वाक़या आज कोयटा रेलवे स्टेशन पर हुआ, दहशत गर्दी का, जिसमें मासूम जानें जो हैं वो ज़ाया हुई, मासूम लोग शहीद हुए। और सवालिया निशान जो है वो उन क़ुव्वतों पर, उन लीडरशिप पर कि एक तरफ जो है वो मुल्क में दहशत गर्दी हो रही है और दूसरी तरफ जो है अपने सियासी मकासद के लिए मुल्क का जो स्टेक है, मुल्क की जो अमन है मुल्क का, और जो इक़दामात हो रहे हैं अमन के क़याम के लिए, उन्हें दांव पर लगाया जा रहा है। कहीं यूनिटी जो है वो नज़र नहीं आती। हर तरफ जो है वो एक सियासी हिजान और सियासी अदम इस्तेहकाम और मुल्क में हिजानी कैफियत पैदा करने की कोशिश की जाती है। इस पर हम बात करेंगे। पहले हम चलते हैं कि स्वाबी में एक बड़ा अहम जलसा हुआ तहरीक इंसाफ का। पहले ये जलसा होना था पेशावर में, और ये आप याद रखें कि बुशरा बीबी की रिहाई के बाद ये पहला जलसा है तहरीक इंसाफ का, जिसमें पहले पेशावर में प्लान किया गया, फिर जो है इस जलसे का वेन्यू जो है तब्दील किया गया और स्वाबी इंटरचेंज के पास ये जलसा हुआ मोटरवे पर। इसकी मंतक जो है वो ये बताई जा रही थी कि लोग आएंगे मोटरवे से और उन्हें आसानी होगी और आसानी से जो है वो लोग पहुंच पाएंगे। लेकिन हमें जो इत्तलात मिल रही हैं, ज़ाहिर बात है केपी के अंदर तो किसी किस्म की कोई रुकावट नहीं थी और ना ही कोई कंटेनर लगे हुए थे और ना ही कोई पुलिस पकड़ धकड़ कर रही थी और ना ही जो है वो कोई किसी भी किस्म की रुकावटें पैदा हो गई थी। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि केपी का ये स्वाबी का जलसा जो है, इसमें कितने लोग आए। जो वहाँ से रिपोर्ट्स हमें मिली और जो रिपोर्टिंग वहाँ से हुई, उससे तो एक बड़ा सवालिया निशान है तहरीक इंसाफ पर कि केपी के अंदर भी जो है वो जलसा इतना शानदार नहीं हो सका जितना उसे होना चाहिए था, जितना ये दावे किए जा रहे थे कि अगर ये कंटेनर ना होते तो अवाम का समंदर जो है वो उमड़ आता और पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग आ जाते। लेकिन इस्लामाबाद में तो चलें, इंतज़ामिया की मजबूरी थी, पुलिस की मजबूरी थी और लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए मजबूरन कंटेनर्स लगाने पड़ते थे। लेकिन स्वाबी जाने के लिए कुछ किसी किस्म का कोई कंटेनर नहीं था और ना ही जो है किसी किस्म की पुलिस ने रुकावट डाली, ना कोई रुकावट थी और ना ही कोई जो यूजुअली कहा जाता है कि पकड़ धकड़ हो रही है और छापे मारे जा रहे हैं, रेड किए जा रहे हैं। लेकिन इस स्वाबी जलसा के लिए किसी भी किस्म का कोई ना तो रेड की इतलात हैं, ज़ाहिर बात है केपी के अंदर जलसा हो रहा था, और ना ही कोई पुलिस की रुकावटों की इतलात हैं और ना ही कोई कंटेनर्स की कोई ऐसी चीज़ें जो हैं वो कि बड़े भारी भरकम कंटेनर रख दिए गए हों और रुकावटें खड़ी हों। तो इसके बावजूद जो चीज़ें हमें वहाँ से रिपोर्ट हुई हैं वो कोई खातर खा नहीं हैं और तहरीक इंसाफ के जितने कारकुन वहाँ पहुँचे वो तादाद बड़ी मायूस कुन थी। और जो है वो आपस में अली बिन गन्नापुर साहब ने भी और बाकी लोगों ने भी जो है इस पे बात की कि इतने लोग जो है वहाँ पे क्यों नहीं पहुँचे। यानी वो अली बिन गन्नापुर साहब की धुआंधार तकरीर, उन्होंने फिर वही वफाक को निशाना बनाया, उन्होंने फिर हुकूमत पाकिस्तान को निशाना बनाया, उन्होंने फिर जो है वो उन्हें उन्हें निशाना बनाया जिनके बारे में कहते हैं कि जो है वो न्यूट्रल हो जाएं और ये हो जाएं और वो हो जाएं और बस अब हम नहीं जो है वो छोड़ेंगे। लेकिन इसके बरक्स जो इक़दामात नज़र आते हैं वो ये आते हैं कि जैसे ख्वाजा आसिफ ने बड़ी अभी थोड़ी देर पहले ही उनका एक बयान चल रहा था, उसने उन्होंने कहा कि अली मीर गंडापुर साहब जो है वो कंप्रोमाइज़ हैं, इमरान खान साहब भी कंप्रोमाइज़ हैं
اور علی امین گنڈاپور صاحب بھی کمپرومائز ہیں، اور وہ بتاتے کیوں نہیں ہیں کہ کے پی کے ہاؤس سے اسلام آباد سے وہ جلسہ جلوس کر کے احتجاج کر کے اس کے بعد وہ جاتے کہاں پہ ہیں؟ وہ یہ کیوں نہیں بتاتے کہ جو ہے وہ کہاں جاتے ہیں، کہاں میٹنگ ہوتی ہے اور کیا وہ کرتے ہیں؟ تو اس لیے انہوں نے ایک سوالیہ نشان بھی چھوڑا کہ انہیں اپنے لیڈرشپ کو جو ہے وہ یہ کویشچن کرنا چاہیے کہ علی امین گنڈاپور صاحب جو ہے وہ کہاں کہاں کمپرومائز ہیں اور کیوں کمپرومائز ہیں۔ ظاہری بات ہے علی امین گنڈاپور صاحب جو ہے وہ صوبے کے وزیر اعلیٰ ہیں، اور آج ان کی جو تقریر ہے، ان کی جو سپیچ ہے، انہوں نے آج فائنل کال دینے کا اعلان کیا ہے۔ فائنل کال تو اس سے پہلے بھی انہوں نے دی، جب انہوں نے کہا تھا کہ ہم سوابی جائیں گے اور سر پہ کفن باندھ کے وہاں پہنچیں گے، اور جو ہے وہ کوئی بندہ جو ہے وہ بغیر اپنا حق لیے نہیں آئے گا اور اپنے اپنے گھروں کو بتا کے آئے گا۔ لیکن یہاں پہ یہ جلسہ ختم ہو گیا، اور جلسہ ختم ہونے کے بعد جو ہے علی امین گنڈاپور صاحب نے اس جلسہ میں خطاب فرماتے ہوئے جو نٹشل ہے وہ یہ کہا کہ عمران خان صاحب جو ہے اسی مہینے کال دیں گے، اور آپ نے اس کال پہ جو ہے وہ گھروں سے نکلنا ہے اور ہر صورت نکلنا ہے۔ یہ تھا آج کا اس سوابی جلسے کا اعلان۔ اب یہ کال کب آتی ہے، کیسے آتی ہے، کیوں کر آتی ہے، اور اس میں اس کا کتنا اثر ہوتا ہے ڈیلا جیل سے آنے والی کال کا، یہ تو وقت ہی بتائے گا۔ لیکن آج کی جو صورتحال تھی وہ کوئی اتنی شاندار ہمیں نظر نہیں آئی ایز پر جو اعلان کیے جا رہے تھے، جو ہے وہ پیغامات دیے جا رہے تھے، اور جو سر پر کفن باندھنے کی باتیں کی جا رہی تھیں وہ کہیں کفن نظر آئے نہیں۔ پھر ہم آج آپ کے علم میں ہے کہ صبح سویرے ایک انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا کوئٹہ میں، اور ریلوے اسٹیشن پر ایک بم بلاسٹ ہوا جس میں معصوم شہری شہید ہوئے، اور کئی لوگ جو ہے وہ زخمی ہو گئے۔ کوئٹہ اور بلوچستان کے اندر جو ہے وہ ظاہری بات ہے بی ایل اے اور باقی جو تنظیمیں ہیں دہشت گرد وہ کام کر رہی ہیں، اور ان کے پیچھے جو ان کے ہینڈلر ہیں وہ باہر بیٹھ کے انہیں استعمال کر رہے ہیں، اور کئی ایسے جو ہے وہ دہشت گرد جنہوں نے اپنے آپ کو قومی دھارے میں شامل کیا، وہ کہانیاں سناتے ہیں کہ کس طرح جو ہے ہمیں مجبور کیا گیا، کس طرح ہمیں ورگلایا گیا، کس طرح ہمیں اکسایا گیا اور بلیک میل کر کے جو ہے ہمیں پہاڑوں پر لے جایا گیا۔ تو یہ کئی کہانیاں ہیں، کئی اس کے پیچھے واقعات ہیں، لیکن جو ہے وہ اسٹیٹ نے ہمیشہ یہ کوشش کی کہ طاقت کا استعمال نہ کیا جائے۔ کتنے لوگ ہوں گے دہشت گرد، مٹھی بھر لوگ ہیں جو بلوچستان میں امن کے قیام کے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے، اور یہ مٹھی بھر لوگ کوئی اسٹیٹ کے لیے مسئلہ نہیں ہے، اور نہ ہی جو ہے وہ اسٹیٹ اتنی کمزور ہے کہ وہ ان مٹھی بھر دہشت گردوں کو ختم نہ کر سکے۔ لیکن آج ایک جو ہے وہ کل ایک بڑی اہم بات کی وہاں کے ایک پولیس افسر نے کہ اگر اسٹیٹ چاہے تو یہ بالکل ان کا ختم ہو سکتا ہے، لیکن ہم نہیں چاہتے کہ کسی ماں باپ کے پاس اس کے بچوں کی لاشیں جائیں۔ تو اسٹیٹ اپنے تئیں کوشش کر رہی ہے کہ ایسے کوئی ایسا آپریشن نہ کیا جائے جس سے جو ہے کوئی کولیکٹیو ڈیمیج ہو اور جو ہے وہ لوگوں کا نقصان ہو۔ لیکن اب لگ یہ رہا ہے کہ ان دہشت گردوں کا قلع کمک کرنے کا، مکمل صفایا کرنے کا وقت آ گیا ہے، اور جو ہے وہ اسٹیٹ پر لوگ سوال اٹھا رہے ہیں کہ ان دہشت گردوں کا خاتمہ جو ہے وہ جلد از جلد کیا جانا ضروری ہے۔ یہ تھی آج کی صورتحال۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔